til det her seminar om Fortidsbrug og Forskerliv. Vi er rigtig glade for at se jer alle sammen, og især selvfølgelig for at se dig, Anette. Selvom det er jo et fagligt seminar om et emne og et perspektiv, som ligger os meget på sinde på historie på RUG, og som er centralt placeret i jeres forskningsgruppes aktiviteter, og i rigtig mange af de aktiviteter, vi præsenterer de studerende for, så er der jo også et forskerliv, som det er nok ikke forbigået nogen, det også skal handle lidt om i dag, og det er jo dit forskerliv. Den nyeste inspirasjonen og utgangspunktet det jeg skal snakke om i dag, er jo da boka Fortider tur-retur, som du og Tove Kruse redigerte i 2015, og som mange av kollegene her også har bidratt til med fine artikler. I innledningen til den boka, som dere to har skrevet sammen, Tove og Anette, så viser dere til den engelske historikeren Raphael Samuel, som sier at «If history was thought of as an activity rather than a profession». Så hvis vi tenkte på historie som en aktivitet snarere enn en profesjon, da ville vi se at mengden utøvere var enorm. Og dette skiftet fra profesjon til aktivitet, det er jo hovedanliggende i deres bok, og ikke minst i ditt eget bidrag til boka, studiet av Samlandet leire, og de som er fortidsfamilier i Samlandet noen uker om sommeren. Først så har jeg lyst til å stille spørsmålet om hva vil det skje, eller hva skjer, hvis vi anlegger Samuels perspektiv på 1700-tallet, og også tenker på historie som en aktivitet i stedet for en profesjon. Det viser at er det et meningsløst spørsmål. Fordi at historie var jo simpelthen ingen profesjon på 1700-tallet, i alle fall ikke av den art som det ble senere. Sånn at den perspektivforskyvningen som Samuel oppfordrer til, den skjer på en måte helt av seg selv. Selvfølgelig så fantes det historieskriving også på 1700-tallet, og for den saks skyld klare oppfatninger om hva som gjorde den god eller dårlig, hvordan den skulle utføres. Men det eksisterte jo ikke noe historieforskningsfag. Altså ingen disiplin med sin egen metode, sine lærestoler, eller sine vitenskapelige ambisjoner på moderne måte. På 1700-tallet så var historieskriving litteratur, retorikk, det var politisk analyse, og historie var livets læremester. Det vil si en samling av minneverdige fortellinger som man kunne lære både moral og politikk og statskunst av. Sånn at det skillet som Samuel oppfordrer oss til å forsøke å se bort fra, det eksisterte altså ikke på samme måte på 1700-tallet som i dag. Og det betyr jo at den type aktiviteter og praksiser som vi i dag gjerne kaller fortidsbruk eller kulturarvproduksjon eller noe i den retning, kommer jo også i et veldig annet lys. Disse tingene var ennå ikke blitt historiefagets andre eller fremmede eller utside, sånn som vi er vant til å tenke på det. Denne her forskergruppe har haft flere navne, men den har også haft nogle inspirationskilder. Og her har jeg taget to inspirationskilder, der kan også tages flere, men jeg har så valgt de her to. Den første inspirationskilde har vi allerede fået nævnt tidligere. Det gjorde Anette Warrings. Det er Raphael Samuels bog, det er Theatres of Memory. Og det går jo også igen i navnet på gruppen, den hedder erindring og fortidsbrug. Altså erindringsbegrebet, det er jo det, som Raphael Samuel bringer på banen her. Og den anden er Rosenthal og Thielens bog der, The Presence of the Past, Popular Uses of History in American Life. De her to vigtige inspirationskilder. Nu vil jeg så gå lidt videre og prøve nej, nu skal jeg trykke det rigtige sted. Godt. Hvad er det, der er sådan det basale udgangspunkt hos Raphael Samuel? Og nu kommer jeg med et citat, som Anne har haft, men inden vi får den del af citatet, som Anne havde, så har jeg også det, der går forud. Og han siger det på den her måde, og det er vigtigt i den her sammenhæng. History in the hands of the professional historian is apt to present itself as an esoteric form of knowledge.
It fetishizes archive-based research. But if history was thought of as an activity rather than a profession, then the number of its practitioners would be legion. Det man godt kan stille sig det spørgsmål er det her et retorisk overkild, som Raphael Samuel laver her, når han siger det der, at professional esoteric form of knowledge. Og der må vi sige, i hvert fald i en dansk sammenhæng, vi skal ikke generalisere alt for vidt, at i en dansk sammenhæng er det bestemt ikke noget retorisk overkild. En af nøglefigurerne i dansk historieforskning, det er Christian Erslev, og han udtalte på en af de første sider i sin grundbog om historisk teknik, han skriver der, og han mente det faktisk helt alvorligt. Fortidens historie eksisterer egentlig kun ved historikerne. Uden historikere, der kunne genfortælle fortidens tildragelser, ville fortiden ikke være til for os. Han giver historikerne en monopolstilling. Jeg er godt klar over, at der ikke er nogen af mine fagfæller, der i dag vil gentage det samme. Men eftervirkningen af den tænkning er stadigvæk meget manifestet. Vi har det på to fronter, vil jeg nævne det. Det ene front, det er, at vi har stadig historikere, der skriver bøger, der har en titel, eller hvad er historie, og hvad drejer de sig om? De drejer sig om, hvordan historikere studerer og skriver. Der bliver sat lighedstegn mellem historie og det forhistorikerne laver. Og endnu værre, og det er jo noget af det, som jeg har skulle arbejde med professionelt. Vi har i mange, mange årtier, og det er først på det allerseneste og kun meget lidt, at man er begyndt at, når man uddanner historielærer til folkeskolen og gymnasiet, de er altid blevet undervist i, hvordan historikerne arbejder. De har bare aldrig fået noget at vide om, hvordan almindelige mennesker forholder sig til historie. Altså, det er en massiv effekt, og det har haft en fremmedgørende effekt. Det kan dokumenteres, det skal jeg ikke bruge mine kræfter på her. Så det, som Raphael Samuel siger her, det har faktisk virkelig bund, at det er en blindhed, som har været indbygget i vores profession, som vi er i gang med at afvikle. Rosenzweig og Thielen siger det på en lidt anden måde. De skriver, eller Rosenzweig siger det sådan, in our interviews, the most powerful meanings of the past come out of the dialogue between the past and the present, out of the ways the past can be used to answer pressing current-day questions about relationships, identity, immortality, and agency. Thus, our interviewees insisted on something that professional historians can too easily forget. The past is not only present, it's part of the present. Altså, det her er, historikere har jo været trænet i et fag, hvor det fortidige er det ikke eksisterende, det fraværende. Vi har jo også i den berømte formulering hos Løven, så the past is a foreign country. Altså det er den tankegang, og det er en negation af den antagelse, som kommer op her. Men som er meget vigtig form, nemlig protestsangen. Det er, og det valgte eksempel er den sang, der har titlen Strange Fruit. Strange Fruit er et fint og velegnet eksempel på Fortidsbrug og på et erindringssted. Det interessante ved begrebet erindringssted er, at alt muligt, der er ikke nogen begrænser for, hvad der kan fungere som et erindringssted. Alt kan bruges genstande, gestusser, fasersformler osv. osv. Det, der er det fælles kendetegn for det, at de i gang sætter, de tilskynder til, at folk går i gang med et erindringsarbejde. Og på den måde kommer de også til at påvirke lidt eller meget, den måde de erindrer på, og dermed hvordan de bruger det fortiden. Og vi skal også have med her, at begrebet erindringssted er et skalabegreb, som kan inkludere mange forskellige ting. Det kan være både det personligt intime og til noget fælles for større eller mindre gruppe. Det kan have et kort liv, og det kan have et langt liv. Og når vi snakker om Strange Fruit, den sang der, så har den været meget brugt, og den har haft en særdeles lang levetid. I dag ved vi ganske meget om Strange Fruits ophavs- og virkningshistorie.
Jeg har taget 3 titler med her. Der er den her af David Margolin, der hedder Strange Fruit, som I kan se undertitlen er The Biography of a Song, som er en gennemgang af dele af dens virkningshistorie, sådan meget detaljeret osv. En meget spændende analyse. Der er 2 andre her. Margolins bog kom i 2001. Angela Davis, som nogle af jer vil givetvis kende, har lavet den, der hedder Blues Legacies and Black Feminism, der kom i 1999, hvor der også er en indgående behandling af Strange Fruit. Og en af de sidste bøger, der er kommet her, det er John Sweets, som er musikantropolog. Den hedder Billie Holiday, The Musician and the Myth, og gennemgår. Så vi ved meget om Strange Fruit, om både dens ophav og hvordan den er blevet brugt. Jeg vil så prøve at tage en lidt anden vinkel, som ikke har været sådan fremherskende i den her litteratur, nemlig at se på Strange Fruit som fortidsbrug. Som I kan se på de billeder her, så er der en meget klar sammenhæng, associationsmæssigt for mange mennesker, mellem Billie Holiday og Strange Fruit. Men her er det vigtigt, at hun faktisk ikke er den. Det er ikke hende, der har skrevet teksten, det er ikke hende, der har komponeret musikken. Det var blevet gjort af en anden person. Det blev gjort af Apple Mary Pohl, som var en venstreorienteret jødisk, amerikansk jøde, som var skolelærer, og han skrev digt i 36 og komponerede melodien i 37, og fik det så trykt i et lærerfagforeningsblad, og han fik det opført nogle gange osv. Og når han selv skulle forklare, hvorfor han lod sig inspirere til at skrive den her sang, så pegede han på den der lynching der tilbage i 1930 af Thomas Shipp og Abraham Smith. Så det er bare en reference til, hvad han selv har angivet som det, der provokerede ham til at skrive sangen. Hvis vi går ind i den her virkningshistorie og ophavshistorie, så er det også en historie, der er præget af helt mytedannelser. Hvis man læser i Billie Holiday skrev sin selvbiografi, den hedder The Lady Sings the Blues, og hvis man læser i den, så kan man godt få det indtryk af, at Billie Holiday har været med til at komponere musikken. Der er en af forfatterne, der skriver, at der er ikke lavet så meget misinformation på 4 linjer som i det afsnit der. Og hvis det skal forklares, så kan man forklare, at den måske mest oplagte forklaring det, at Billie Holiday følte, ligesom hun havde en ejendomsret til den. Det var givetvis hendes tolkning af den, der gav den sangen sit gennembrud, men hun blev også sur på andre folk, hvis de begyndte at synge den og den slags ting. Så det, om alting er, Strange Fruit var en af de første antiracistiske sange, der blev lavet i USA. Og den fik en enorm gennemslagskraft, og det var en måde at vække vrede og indignation og alt muligt andet. Det var også en yderst kontroversiel sang. Der var mange natklubber i USA, og der var mange radiostationer, der simpelthen forbød, at man måtte afspille den her sang. Så den havde de folk, der gerne blev begejstret for filmen, eller for sangen, og de folk, som var meget modstand af det. Og det blev et vendepunkt, det er i hvert fald Angela Davis' tese i Billie Holidays karriere, i det hun ligesom blev skyrocketed ud af en jazzkultur ind i en større amerikansk kultur og kom til at stå der. Og det blev så også meget hurtigt gjort til hendes kendingsmelodi. Altså, for hun sang jo normalt ikke politiske sange, altså hun sang jo sange om kærlighed, både det positive og negative og alle de vanskeligheder, der indgår i et kærlighedsliv. Det var sådan det gennemgående tema. De der protestsange, men det blev faktisk hendes kendingsmelodi. Ja. Altså, det jeg gerne vil illustrere med det her ikke er, hvordan sådan en sang, som bliver brugt igen og igen, har været en måde at fastholde erindringen om den racediskrimination, som spillede og dominerede amerikansk kultur, og som fortsat er dagsordensættende i amerikansk kultur. Det er altså, det henviser tilbage til nogle bestemte fortider. Det er en måde at aktivere den og fastholde erindringen af den og forholde sig til dens konsekvenser.
So, memory and uses of the past. So this was an amazingly startling moment in the mid-50s. Suddenly cultures which had been relatively closed, not particularly international, opened up. This did not mean people could travel, but rather the cultures themselves began to think of themselves in a much broader international canvas than they had done before. So there's a real question of how you make people, whether new allies or your own domestic population, feel that these relationships are in some ways organic, natural, real. And with it comes an invigoration of the idea of Eastern Europe as an anti-colonial space, as an anti-colonial space that links the other Europe, non-Western Europe, to a world escaping empires abroad. And this was pitched in all sorts of ways. So, for example, Poland, as it tried to work its way into development projects around the world, presented itself as a country that had been split apart by empires, the partitions of the late 18th century, and only regained its state after World War I, and hence instinctively understood the struggles against imperialism and those of new nations. So this was instrumentalized in all sorts of economic, political propaganda across the world. I bring this video, this is Che Guevara visiting Budapest in late 1961. He's touring around Eastern Europe at this point as head of the Cuban National Bank, trying to get loans for the new, and it's a very different, Eastern European leaders loved Che at this point, because he represented, a responsible revolution, a new revolution which should be supported. By the mid-1960s, he's an irresponsible revolutionary who should be distanced from. But at this point, he's head of the National Bank, and he's here coming for loans. But the first thing they do is take him to Heroes Square in the centre of Budapest, which is him arriving at the airport. He then gets taken straight to Heroes Square, where he lays reeds at this monument. I'll come back to that. This is an interesting figure, Andrei Schick, who was the Hungarian foreign minister, who was actually, in fact, in Moscow in the interwar period, one of the Hungarian exiles in Moscow, where he spent a lot of time working on the race question of Marxism, comes back to Hungary after the war, and then ends up as foreign minister in the late 50s, and ends up writing a 4-volume history of Africa eventually. Anyway, he's foreign minister at this point, but that was Che visiting Heroes Square, and he's visiting a monument which is to those who have sacrificed their lives for the progressive Hungarian national tradition. So going back really to 1848, and this idea that the experiences that Eastern Europe has gone through are the experiences which the world becoming decolonized is going through is really central to this new form of memory or historical narrative. Europe's 1848 is often seen as the anticipation of the Cuban Revolution or other revolutions across the world. Che Guevara is seen as the modern manifestation of the heroes of 1848. So for Hungary, it's Sándor Petőfi, who was a poet who died at the hands of the Russians probably in 1849. So here is our Sándor Petőfi coming back again, Che Guevara. When you have the Pinochet coup in Chile in 1973, this is a rerun of the destruction of Béla Kun and 1919 Hungarian Soviet Republic. So always these historical parallels, memories, the ways of entangling different national traditions. And these are pitched both at new allies and at domestic populations. They're also often reciprocated as well. I mean, the Cubans also celebrate these 19th century Eastern European figures as closer to their own revolution than Western European figures, for example. So this historical imaginary, which is built on a particular form of memory, which attempts to bring together different national traditions, attempts to entangle them in ways that link suffering under occupation, the link revolutionary struggle, the link 1848 and so on, really go into decline in the mid-1970s. And there are many reasons for this. New forms of globalization that emerge, increasingly marginalize the importance, I think, of nation states in particular in these sorts of relationships, and the idea of the entangled national memory goes into decline. There's also a broader withdrawal from the Third World Project, from the point of view of many Eastern European states, not all, but many. There's a return to a much more
I think, conservative, bordered idea of European white civilization, which I'll come to in a minute, and actually an erosion of authentic activism from below, which did exist in the 50s and 60s, and Anette and I dealt with at great length in our 68 project. Very much a ritualization of these kind of forms survives right until the end, until 1989, but it doesn't have a great deal of real, deep, authentic ideological content. So now I want to come to issues of gender, race, and sexuality, and I've put them in the second half here, partly because these revolutionary traditions, these uses of revolutionary past, is something that communist states were very comfortable with doing. This was a way in which they could reach out, use history, use memory to make connections. But issues of race and gender often threw up much more problematic issues for communist states, which illustrate many of the tensions at the heart of these kind of relationships, and also elements of their reformulation or even decline in the 70s and 80s. Here we have Nehru on his way through, I don't know if you can see it, on his way through Warsaw. Okay. So I want to start with with 2 pages of images. One is of female. This is a kind of stylized female multiracial Cuban militia stroke revolutionaries. You found these on the front of glossy magazines, weekly magazines across the Eastern Bloc throughout the early 60s in every single country. This particular magazine from Hungary, Ország Világ, which means country and the world, which is exactly one of these publications which was about getting a younger generation to think internationally. Often very much sexualized Third World Revolution with some very sort of sexualized images of female Third World revolutionaries on the cover. This is Ich Komunista, Young Communist, here on the right. So one is this. The other one is something rather different. This is in the 1980s. So these are 2 very different images of Cubans in Eastern Europe here. And I want to explore the differences between these images, partly to get to the massive changes in the way in which this relationship between Eastern Europe and anti-imperialist world beyond Europe was conceptualized. To put it briefly, there's a very significant change in the image of the Third World subject, from an object of solidarity, fascination, even desire, to a new imaginary around forms of economic globalization, which abandons a fealty to socialist ideology and reifies Third World bodies much more as economic objects. So I want to explore how that happens. Okay. So as I mentioned before, that political solidarity is of course key to this Cuba relationship from the early 60s, and actually desire for both male and female revolutionaries is a part of the way in which solidarity is more broadly sold. Cuban women are often employed to represent a multiracial Cuba, an attractive multiracial Cuba which is overcoming its racial divides. And I think, and it's often done in with these trio of figures, which I often think goes back to this kind of iconography that you have from the late 40s, these kind of peace iconography, which is something that starts in the Soviet Union, but then just spreads across every Eastern European country of world friendship. And you usually have a feminized Oriental figure, you have a white European communist leading, and then you have a African male in the background. So it tells you something about the idea of racial solidarity, racial equality to an extent, but with a leading figure here. So I think it's this kind of iconography that then comes back with these multiracial Cuban images. And women's role here was to be multiracial, and in particular to be the anti-America, to show that here was an island on America's doorstep which, through socialism, could overcome very deep racial divides that had existed before the revolution. And you find across Eastern Europe, you find these photojournalists, reporters go to Cuba every few years to report on racial issues from Cuba.
what has socialism done? So, but this was of particular importance in the early 1960s, that Cuba should be the country to overcome racial divides, particularly because the civil rights movement was a cause of great anxiety, actually, to many Eastern European communist states. It seemed to promise the idea that America might be able to overcome its racial divides. I don't think they needed to worry quite so much, but it was a real concern that one finds in the text in this period, and Cuba is used as the authentic counterpoint. Siden så fik jeg blandt andet også ved din støtte mulighed for at udforske emnet yderligere gennem min Ph.D., hvor jeg kom til at arbejde med begrebet transgression især. Og det var ud fra denne her idé om, at det nationale eller det unationale, det handlede også om, at nogen ikke blot satte sig udenfor, men også hævede sig over fællesskabet. Og jeg har bare taget nogle eksempler med for lige at illustrere. Men allerede fra 1940, der kan man se sådan en indførsel i journalisten Wilhelm Bergstrøms dagbog, hvor han omtaler en episode med nogle piger, der altså kommer med nogle tyske soldater, og en ung mand, der bliver forarvet over det her. Men de unge mænd kan ikke gøre noget. De er simpelthen tvunget til at give pigerne en undskyldning. Og som han skriver, de her piger, de burde have haft hele hovedet barberet. Altså den her oplevelse af, at nogen har tilegnet sig en magt, som de måske ikke er berettiget til. Og et andet eksempel, som du også nævner i dit bog, Anette, mange af de optagelseshjem, som tog sig af unge piger i denne her periode, kunne også rapportere om, at de var udfordrede, fordi man kunne ikke i den grad, man ønskede, gribe ind over for de yngre tyskerpiger, fordi de var under værnemagtens beskyttelse. Ikke reelt, men sådan kunne det opleves, og til tider også, sådan kunne det erkendes, og sådan kunne det også opleves. Og endelig sådan her fra sidst under besættelsen, hvor en ung pige altså har fået tilsendt en kugle, sikkert fra nogle unge mænd lokalt. Den er med garanti ikke fra Danmarks Frihedsråd, som hun skriver. Tak for loven, for brevet, jeg er ikke overtroisk, I kan rende mig i nakken. Hvis I sender flere kugler, har vi nok til at vinde krigen med. Altså den her provokation, som der lå i denne her gruppe af piger, den fyldte også meget i opfattelsen af, hvad tyskerpiger var. Og det er der, Anette, jeg synes, at jeg har udbygget i hvert fald, og også bidraget med nogle redskaber til, eller med et begreb i hvert fald, til at forstå de ting, der er på spil. Og der synes jeg også, at jeg har en forpligtelse til at se på det her med kønsbrillerne på. Du har haft dem på længe, Anette, og jeg synes bestemt tiden opfordrer til, at de forbliver solidt balancerende på næsen. Fordi det, jeg har kunne mærke efterfølgende, det er, at interessen for tyskerpiger og interessen for heksetemaet afstedkommer nogenlunde den samme begejstring hos særligt kvindelige tilhørere. Og det bringer mig tilbage til, hvad er det særlige, som tyskerpigerne og måske også heksen kan? Jamen, de bringer nogle konflikter på bordet, og de kan agere indgangsvej til nogle større emner. De er ikke som sådan tabernes historie, men det er kvindernes historie, som integreret i, som Iben også var inde på, både politiske, religiøse og en række andre spørgsmål. For mig at se, så er det faktisk en indgangsvej til at få flere kvinder til at tilegne sig historien som deres. Jeg har nævnt de 2 indledende oplevelser af mødet med tyskerpigerne som eksempler på det her. Men jeg begyndte også småt at indsamle lidt empiri, da jeg for nogle år siden underviste på turismeuddannelsen ved Syddansk Universitet i faget historiebrug og historieformidling. Og de meget gode tanker, der lå bag det fag, var selvfølgelig, at når man skal ud og markedsføre, så er det faktisk også godt, at man kan forholde sig kritisk til, hvad det er, man markedsfører. Og at man forstår de valg og de etiske spørgsmål, der ligger bag formidlingen. Men det var mere end svært at, som udgangspunkt i hvert fald, at komme igennem til de unge studerende, hvoraf 90% var kvinder,
og som havde mere end svært ved at se både, hvad faget skulle til for, end sige, hvad historie havde af relevans for deres liv generelt. Der brugte jeg tyskerpigerne. Vi kørte nogle forløb, hvor vi brugte emnet som indgangsvej til også at diskutere brugen af historie. Og det virkede. Det kunne man se både på evalueringerne i forhold til relevans af faget og brugbarhed i deres videre studie. Jeg snakkede lidt med dem om det, og en sagde faktisk til mig, det er bare så spændende det her. Jeg skyndte mig hjem og fortalte min far om det, og så sagde han bare, det ved jeg godt. Og jeg kan da godt huske, at han har snakket om det, men det har aldrig virket interessant. Niels Kaiser Nielsen han påpegede i 2010, at den historiebrug, der karakteriserer den daværende og vil også våge påstå nuværende generation, det er det, man kan kalde en turistisk attitude. Det er sådan en form for eksistentialistisk historiebrug, hvor krav om autenticitet, fakticitet og sikker viden kobles til en subjektiv oplevelse og fornemmelse af nærvær i forhold til historiske oplevelser. Og du peger også, og har flere gange gjort det, på lidt af det samme, Anette, senest i dit forord til nyudgaven af Tyskerpiger, hvor du også gør opmærksom på, at det her emne, det fænger, eller historiske emner kan fænge, fordi de opleves som relevante og nærværende. Ikke blot fordi man har en personlig forbindelse til emnet. Og lige der tog jeg lige igen, og det har også været oppe, et kig på kønsstatistikken i forhold til historiestudierne i Aarhus og København, og måtte konstatere, at det stadig ser sløvt ud. Historie adskiller sig som et af de få humanistiske fag, ved at der stadigvæk er en markant større andel af mænd, der søger end kvinder. Og der kommer vi tilbage til museumsverdenen igen, for jeg vil våge den påstand, at vi har et vigtigt arbejde at gøre. Det handler om at nå de yngre kvinder også. Vi har skoleforløb, vi har børnehaveforløb. Det handler om at gøre historien nærværende og repræsentere deres historie som en integreret del af det samlede forløb. Og det synes jeg stadigvæk er rigtig vigtigt, og det er noget, som jeg sådan har valgt at formulere ud fra, at for at forstå, hvad det er, der foregår i forhold til den her begejstring for de kønsrelaterede emner, eller den måde, de opfattes på, der handler det i lige så høj grad om også at forstå historiebrugen hos yngre kvinder. Og nu er jeg lige sprunget over et enkelt af mine slides, men det var en af mine turismestuderende, som fuld af begejstring indtog de tyske bunkers langs vestkysten. Og lige præcis til det vil jeg sige, Anette, det har været en ledetråd, og er det stadigvæk det her med, hvad er det emnet også kan som historiebrug, ikke kun som historie fra alle tider.